अरे नटिया गलु दुकान चापती आणबू टंका दियो चापती आनिबी आ मो बैट फाटी गलानी गोटे नुए बैट आनिबी चुप कौन करबा कहलो हां टंकाटे पैसा रोजगार नहीं वर्ष को 6-6टा बैट बाबूंगर किना होउची अनिलु तोरी बयसर पिला चा बिकी के रोजगार करी पाठ पढुछंती बैट पे टंका नहीं जा चापती आनिबू बापा जा घर टंका नहीं से पाठ पढ़िया पे रोजगार करूची हम घर तो टंका अछि बही खाता कलम ड्रेस सब किनी दउचो मु के रोजगार करबी चुप बेसी कथा आजा करूची जीवु ना देखिबे ना जाउची बापा तो पैसा दउ नांदी मते रोजगार करिया पड़िबो लत्या कौन लगिले खेलवा को आती की आंधी वालिया मुह कली कौन बती पाली मते आज बापा गाली दिले बैट किनिबा को टंका दिलेनी कहले रोजगार नहीं खर्च अधिक तोर हो जाउची अरे मो बापा भी मते सब बेले ए कथा कहउछंती मते बहुत राग लागे बेले बेले इच्छा हुए होटल की गैरेज रे काम करी टंका रोजगार करी तांको दबाकू चुप हम बापा माने तांको पॉकेट गरम करबा को हमको रोजगार करा पे गाली दउ नंदी कि घर खर्च करबा को नंदी रोजगार और टंका पैसा ऊपर हमें बहुत किछि शिक्षा पाइबा आइले तू तित्तु तमी का मालंग का था मित्ती की होटल ले काम कली तो बापा का हाथ को टंका दबु ला तांका हाथ ले हाथ कली पकाई के देले बतेइवा हौ तमो भाषण सेति की थाउ मु भाई जेमिति हेले भी रोजगार करिवि नहीं तू एका नु हमें समस्त में से रोजगार करबा आ बैट बॉल स्टंप किनिबा हां मो मुंड गोटे भलो आईडिया टे आसुची काला माल क्या आईडिया की चुप घर टंका आनले सिना माडा खाइबा मु भाबुची समस्त घोड़ी भांगी की टंका आनी की रविवार दिन गुपचुप व्यापार करबा अत्ता अत्ता ता लाबाबा बाती के लबा आउ गलु लबा के पल्ली वाली लत्या तला भला आईडिया ते देला मेन तो कथा हमला नटिया भाई ए नटिया भाई तमे गुपचुप फिस्ट करछ मरते मिसौन मते जदी न मिसेबा तमे खट्टा पानी को लुणिया पानी कर देबी हेले लुण पकेबिनी मु केमिति लुणिया करबी तमे माने त जानि थबा हमें फिस्ट करबा को कि खाइबा को गुपचुप करनु हमें गुपचुप भी के टंका रोजगार करबो तू जाउन टंका आनी हम तोर किनी केबो गुपचुप बिकुचा मु भी तुम संगे बिकिबी मु सुकुटा काका दुकान रु ठेला गाड़ी आनिबी आउ से इथिरे लदी की रास्ता रे बुली बुली बिकिबा हौ जाने के आसे जो लगा के ऐसा गुपचुपनिया पूजा दीदी आमे गुपचुप बिकुचु टंका दिया आ गुपचुप खाओ गुपचुप मते तो गुपचुप भारी बढ़िया लगे पिंकी आसे खाइबा अरे नटिया टंका को केतेडा गुपचुप बिकुच के रे कौन टंका को गुपचुप केतेडा नहीं नहीं टंका करे गुपचुप खाली आखिरे देखिबो 10 टंका दिया 4टा गुपचुप खाइबो बुझे तमे त हम गां पिला टंका देबो दरकार नहीं ऐसे ऐसे मु तुमको फ्री दे गुपचुप देबी नहीं नहीं से कथा हबनी से माने कोन खाली गां पिला मो बापा कोन घर भड़ा कर रहउछंती तू त मते कहलु टंका आने खाइबो बोली आ को से माने नियम बाहरे और नियम खाली कोन मो पाई हेजी नहीं 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 मु खाइबे को नहीं टेस्ट करबे को होची बा नटिया गां पिला कहि समस्त को टेस्ट करबा को देई सब गुपचुप सारी दे लाभ तो जहा हबो मूल भी बुड़ीबो तम गुपचुप किए खाइबो बा किए मुंडो कुंडे किए नाको पछि किए झाड़ पछि सेई हाथ रे खट्टा पानी आलू मसाला चकड़ी थिबो पूजा चाले में छक्कर गुपचुप खाइबा लो हां हां चल पिंकी हमें सेठी खाइबा अब अल्लाह काइले लाई आमो गुपचुप को बदनाम करले के काहे के जाओ तो आले गुपचुप को दली तिया आले कले बिकले दिबा तुनु मु एइते दागिती तमे तो दाई की कस्टमर को डाकी की आलो मेरी बिसु
ଏ କିନ୍ତୁ କାହାକୁ ଦେଖିବା କଥା କହିଲେ କି ରେ? କହୁଥିଲା କୋଉ କଷ୍ଟମର ଡାକି ଆଣିବା ପାଇଁ, ମୁଁ କଣ ଜାଣିଛି? ଆରେ ବା କିନ୍ତୁ ତୁ ତ ଭଲ ଡେଭଲପ କରୁଛୁ। ଦଲିଲୁ ଇଂଲିଶ ନହେଲେ ପୁରା ଘାଣ୍ଟି ଦେବିଲେ। ହଁ ହଉ ଚାଲ ଚାଲ। ଗୁପଚୁପ ନିଆ ଗୁପଚୁପ ମସଲାଦାର ଆଳୁ ସାଙ୍ଗକୁ ଖଟା ପାଣି ମିଠା ଗୁପଚୁପ ନିଆ ନିଆ ଗୁପଚୁପ ଖାଇଯାଅ ପ୍ୟାକ ନେଇଯାଅ ଗୁପଚୁପ ନିଆ ଗୁପଚୁପ। ବିଶୁ ଦେଖୁନୁ ସମସ୍ତେ ଆଗ ଦୋକାନରୁ ଖାଇକି ପେଟ ଫୁଲ କରିଦଉଛନ୍ତି, ଆଉ ଆମ ଗୁପଚୁପ କଣ ଖାଇବେ? ଚାଲ ଚାଲ ଦୋକାନ ସେପଟୁ ଲୋକଙ୍କୁ ଡାକିକି ଆଣିବା। ହଉ ଚାଲ ଯିବା। ଇଆଡେ ଆସ ସ୍ପେଶାଲ ଗୁପଚୁପ ଖଟା ମିଠା ଗୁପଚୁପ ଇଆଡେ ଆସ ଭାଇମାନେ ଆସୁ ଆସୁ ବଢିଆ ଗୁପଚୁପ ହେଇଛି ଆମ ଗୁପଚୁପ ଖାଅ। ଭାଇ ଆରେ ଭାଇ ସେଠି କଣ ଯାଉଛୁ? ଇଆଡେ ଆସୁ ଭାଇ ବଢିଆ ଗୁପଚୁପ ହେଇଛି ଗୁପଚୁପ ଭାଇ ଆସୁ ଖାଇବା ଆସୁ। ମତେ ଖଲାଲା ଠିଆ କଲେ କି ତମତେ ବୁଲୁଛନ୍ତି ଆଉ ଭୋକ ଲାଗିଲାନି କଲ କଲି ଯାଉତି ଗୁପ୍ତୁ ପେଟେ ଖାଇଦେବି କେହି ଡାଲି ପାଲି ଗଲି ଆଉ। ଭାଇ ବଢିଆ ଗୁପଚୁପ ହେଇଛି ଗୁପଚୁପ ଲତିଆ ତୁଲୁ ମୁଁ କତ୍ତା वाला ଡାକୁତି ତୁ ଗୁପ୍ତୁ ଦଗିକି ଠିଆ ମୁଁ ଆଉ କଲର ଠିଆ ହେଇ ପାରିବିଲି। ଡାକି ଡାକି ତଣ୍ଟି ପଡିଗଲାଣି, ଯାଉଛି ଟିକେ ନାକୁ ଗୁପଚୁପ ଖାଇଦେବି ଆଉ। ଟିକେ କାହିଁକି ମୁଁ ଅଧିକା ଖାଇଦେବି ଯାଉଛି ଆଉ। କିଏ ତ ଦେଖୁନାହାନ୍ତି। ଆରେ ନଟିଆ ମୁଁ ଆଉ ଲୋକଙ୍କ ପଛରେ ଗୋଡେଇ ପାରୁନି, ତୁ ଯା ଡାକିବୁ ମୁଁ ଏଠି ଟିକେ ବସି ପଡୁଛି। ଭାଇମାନେ ଇଆଡେ ଆସୁ ଗୁପଚୁପ ଖାଇବା ଆସୁ ଇଆଡେ ଆସୁ। ଲୋକଟା କାନକୁ ଶୁଭା ଯାଉନି କଣ ବା? କେହି ଗୋଟେ ଆସୁନାହାନ୍ତି। ଭାରି ଜୋରେ ଭୋକ ହେଲାଣି, ନଟିଆ ତ ସେପଟକୁ ଅନେଇଛି, ଯାଉଛି ଟିକେ ଗୁପଚୁପ ଖାଇଦେବି। ଆରେ ବାଃ ବଢିଆ ଲାଗୁଛି ତ। କାହିଁକି ଶୁଣୁନାହାନ୍ତି? ଖାଇବେ ନା କଣ? ଗୁପଚୁପ ନିଆ ଗୁପଚୁପ ଚନ୍ଦୁ ଭାଇ ମୁଁ ତ ଏତେ କଷ୍ଟମରକୁ ଡାକି ଡାକି ପାଟି ମୋର ଘୋଳି ହେଇଗଲାଣି। ନାଇଁ ମୁଁ ଆଉ ଜମା ଡାକି ପାରିବିନି। ଆରେ ଜଣକୁ ତ ଆଣି ଖୁଆଇ ପାରିଲୁନି, ଖାଲି ଡାକି ଦେଲେ କଣ ବିକ୍ରି ହୋଇଯିବ? ହଁ ହଉ ତୁ ଏଇଠି ଥା, ମୁଁ ଯାଇ ଦେଖୁଛି। ଓହୋ ଏତେବେଳକୁ ଗୁପଚୁପ ଖାଇବାକୁ ସୁଯୋଗ ମିଳିଲା। କଣ ଗୁପଚୁପ ସରିଗଲା? ସମସ୍ତେ ଜାଣିଲେ ମିଶିକି ମତେ ଖାଇଦେବେ। ନାଇଁ କଣ ଗୋଟେ କରିବାକୁ ପଡିବ ଆଉ। ହଁ ଯାଉଛି ଆଳୁ ମସଲାରେ ବାଲି ମିଶେଇ ଦେବି, ଆଉ ଖଟା ପାଣିରେ ପାଣି ମିଶେଇ ଦେବି, ଫୁଲ ଦେଖାଯିବ। ଏଥର ତ ଗୁପଚୁପ ମସଲା ରେଡି, ଆଉ ଖଟା ପାଣି ବି ରେଡି। ଏଥର କମ ଅଛି କି ବହୁତ ଅଛି କେହି ଜାଣିପାରିବେନି। ଏ ପିଲା ଆମ 3 ଜଣକୁ ଗୁପଚୁପ ଦେଲୁ। ଭାଇ ମୁଁ ଗୁପଚୁପ ବିକୁନି, ସେଇ ପିଲାମାନେ ବିକୁଛନ୍ତି। ରୁହ ମୁଁ ତାଙ୍କୁ ଡାକି ଦଉଛି। ନଟିଆ ଭାଇ କଷ୍ଟମର ଆସିଗଲେ, ତୁ ଜଲ୍ଦି ଆସେ। ଆରେ ଚାଲ ମସଲା ଦେ ଭାଇ ଧର। ଗୁପଚୁପରେ ଆଳୁ ମସଲା ନା ବାଲି ମସଲା ଦଉଛ ରେ? ଖଟା ପାଣି ତ ନାଳ ପାଣି ଭଳିଆ ଲାଗୁଛି। ତମ ଗାଁରେ କିଏ ଗୁପଚୁପ କରିଥିଲା? ये गुपचुप एमानको पाटिरे पुरै देबा। धर ଭଲ ଲାଗିଲାନି କଣ? ଦୌड़ ଛାଡ ତାକୁ, ଚାଲ ଆଗରେ ଯାଇ ଖାଇବା। ନଟିଆ ଭାଇ ଲୋକମାନେ ଟଙ୍କା ରୋଜଗାର ପାଇଁ ବେପାର କରନ୍ତି, ଆଉ ତୁମେ ସବୁ ମାଡ ଖାଇବ ବୋଲି ରୋଜଗାର କରୁଛ। ଆରେ ନଟିଆ ଆମେ ତ ଏତେ ଗୁପଚୁପ କରିଥିଲେ, ଡବାରେ କଣ 2-4ଟା ପଡିଛି କିରେ? ଅଲେ ମୁଁ ଦଗିଲା ବେଲେ ମାତ୍ର 15 କୋଲିଆଟା ଖାଇଥିଲି, ଆଉ ଅଳ୍ପ କମିଥିଲା, ଆଉ ଟେଷ୍ଟ ବି ଲାଗୁଥିଲା। ମୁଁ ବି ପାଖାପାଖି 15ଟା ଖଣ୍ଡେ ଚାଖିଥିଲି, ସବୁ ତ ବଢିଆ ଲାଗୁଥିଲା ରେ। ମୁଁ ପୁରା ଜଗିଲା ବେଳେ ମତେ ଜୋର ଭୋକ ଲାଗିଲା ତ ମୁଁ ବି ଖାଇଥିଲି, କାଇଁ ଗୋଟେ ବି ଭଲ ଲାଗୁନଥିଲା ତ। ହଁ ରେ ମୁଁ ଖାଇଲା ବେଳେ ତ ଖଟା ପାଣି ନାଳ ପାଣି ପରି ଲାଗୁ ନଥିଲା ତ। କଣ
ତୁମେ ସମସ୍ତେ ଆଗରୁ ପୁଳେ ପୁଳେ ଖାଇସାରିଥିଲ ସେଇଥିପାଇଁ ମୁଁ ଖାଇଲା ପରେ ଏତେ କମିଗଲା ମୁଁ ଭାବିଲି ମୁଁ ସବୁ ଖାଇଦେବି ବୋଲି ସେଥିପାଇଁ ଭଗବାନ ତାମାନେ ତାଙ୍କୁ ଲାଷ୍ଟକୁ ଖାଇ ଯାହା ବଳିଲା ବାଲି ମିଶେଇଥିଲା। ଆରେ ବସିଛ କଣ ଧର ତାକୁ ଆମ ଲାଭରୁ ବି କିଛି ତାକୁ ଭାଗ ଦେଇଦବା। ବାଲି ଖାଇବାକୁ ଆରେ ତାକୁ ଧର ତା ପାଟି ଭଲ ଏଇ ଖଟା ପାଣି ତାକୁ ବି ପିଆଇବା ଧର ଧର ତାକୁ ଧର କୁଆଡେ ଯିବ ସେ ଖାଲି ମୋ ଦୋଷ କଣ ଦଉଛ ସମସ୍ତେ ତ ଖାଇଦେଲ